प्रथमे लक्ष्मी ही जन्म है लक्ष्मीर पुओ अच्छी कि झी अच्छी आगे नहीं तो माँ जगत माँ डाक पिला न थाई कि भी नारी की माँ डका जाए छोटिया झील पिलाटे ही थब आपण कौन डाकुଛନ୍ତି अरे माँ टे आइलु से कौन पिला जन्म कर माँ हम पिला जन्म न करी ठाकुराणी भितर लक्ष्मी है माँ आपको केही काटी पारिबेनी आउ गोटे अवतार नेला कला पिला जन्म हवा पे आउ गोटे जन्म नेबी अच्छा आउ की प्रकार माँ जन्म हेले जन्म ठेउची राधा अच्छा भगवान कृष्ण जन्म हेले राधा कृष्णकर अद्वितीय प्रेम हैला राधा कृष्ण को बाहा हेले 11 वर्ष बयस रे आगे आगे 11 वर्ष रे बाहा हेले विवाह रही जी आपण कोई केड़े गालुआ गाए कोईटा राधा कृष्ण को डे बाहाई छुंती हाँ कोठे बाहाई छुंती कोठी आगे गर्ग पुराण कहिला भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था जिसके पुरोधा थे देवर्षि नारद और वेदपति ब्रह्मा ए बही दाम होचे 8,000 टंका अच्छा ए बही होचे 8,000 टंका सोनादास घर को मुझे जाइली आगे गोटे सुटुकेश रे 2-4 खंड बही थोई चट्टी बही जमी बादाम बाड़ी बिका हो 8 खंड बही की 10 टंका नौ खुदुरुकुणी ओषा सावित्री पुराण जमी 7-8 खंड बही ए सोनादास घर से 7-8 खंड बही नृसिंह होता 8 लाख टंकार बही किणी खोजिले बाहर ना पाठ नदेले लोक बसवे हौ बेसम तो ठिया ही पारुनी कष्ट होलानी तथापि मु कहितली विष्णु आज 11:30 जाके रही तथापि 11:30 बाजबनी केते 12:30 हेलानी समय गुड़ा कुआड़ जाऊँ कि मु तो जानी पारुनी जाओ आज्ञा हौ रह आउ 10-15 मिनट खटिबी मो लोक मैंने अच्छा मत छाड़ी जावाक मन होनी कहीं राति निद जमा लगुनि सदा बेले आपण मैंने मन पड़ुंट कहीं मो जीवन तपस्या हूँ पाला मु लोक केमती बसैबी राधा जन्म कथा शुण राधा जन्म कथा शुण ए राधा जन्म है किमिति कृष्ण बिंदु घोषिला कहले आपको खा मना करदेला माँ कृष्ण अभिशाप देले जीवन रे केबे माँ ही पारिबो ना 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 माँ हेला लक्ष्मी छुआ जन्म करि पारलानी नहीं 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 वो झियर माँ ही पाइलेनी माँ हेला राधा बस छुआ जन्म करि पारलानी ना 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 किंतु कृष्णर बिंदु को जड़े खुंटी की खाइला अच्छा से जन को किए से किए आज्ञा से जन को किए से खुंटी खाई थिला से जन को किए ना कला मेघ देखी नाचे मयूर कला मेघ देखी नाचे मयूरा
ଏଇଥିପାଇଁ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୁଏନି। ନାଇଁ 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 ମୟୂର ମୟୂରୀ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନାହିଁ। ନାହିଁ 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 କଳା ମେଘକୁ ଦେଖିକି ନାଚିବ ମୟୂର, ତା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଖଳନ ହବ। ହବ 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 ତାକୁ ମୟୂରୀ ଦେଖିକି ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇଥିବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିନ୍ଦୁରେ ହଁ ମୟୂରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହବ। ହବ 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 এটা ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେକେ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବ। ହଁ ଧରିଥିବ ମା ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଯଦି ହାତ ଖସିଗଲା ସଫା। ସଫା ମାଙ୍କଡ଼ର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନାହିଁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଜନ୍ମ କଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଏ ଘରରୁ ସେ ଘରକୁ ନବ। ନବ କହନ୍ତି ସାତ ଘର କରନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପାଲାର ନିର୍ଯାସରୁ କ'ଣ ପାଇଲେ? ବାସ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିଛେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରିଛି? ବାସ୍ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯାଇକି ଧରୁଛେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଧରୁଛି? ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଥୁଣ୍ଟାଟା, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଧରିବ? ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଉଠେଇକି ରଥରେ ବସଉଛୁ। ଭୁଲ। ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା 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 କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ଯାର ନାହିଁ ପାଦ ପାଣି କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ଯାଇ ফুল আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল অজ্ঞানକୁ ଦିଶୁ ନାହିଁ যাই ফুল জ্ঞান শুনাই যাই ফুল আলো যাই ফুল অজ্ঞানକୁ শুনাই যাই ମାଲୋ ଲେଖତ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ଏ ଲେଖତ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ଏ ଖେଳ କରିବାକୁ ମର୍ତ୍ତେ ଆସିଲେ যাই আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল ସୁର ରୂପ ବିକାଶିଲେ যাই ফুল সুর রূপ বিকাশিলে যাই ফুল আলো যাই ফুল সুর রূপ বিকাশিলে যাই ফুল କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଜଗନ୍ନାଥର ହାତ ପାଦ ନାହିଁ? କ'ଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହୁଥିଲ? ଜଗନ୍ନାଥର ହାତ ପାଦ ନାହିଁ? ତମେ ପୁରୀ ଜମା ଯାଇନ। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେଟା? ଆକୁ ପାଲା ବାଲା ବୁଝିବେ, ସେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ହବନି। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ 5ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୁମୁଟୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ କହନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାକୁ 22 ହାତେ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଚାମଚଟା ଦେଲୁ। ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଭକ୍ତିରସ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ।